रागिले आसी मन दुख कले आसी मोर एटा कर्तव्य मोर अधिकार अछि। जटनी सर्वपुरातन 20 वर्ष धरी आम एठारे अनुष्ठित करि आछछु। आज स्टार्टिंग होईछि आ बहुत भल लागुछि। मन पकेइबा तांको पे हमें सम्मान दवा। 20 वर्ष धरी जो अनुष्ठान को चालू रखिछन्ती से धन्यवाद पात्र। आस देखिबा जटणी खेल खेल तो सबुआडे हेउछि ओ विभिन्न प्रकार खेल भी हेउछि, किंतु जटणी खेल और जटणी नेता सबुठारु भिन्न। जटणी निर्वाचन मंडली रे खेल हेउ किंबा अन्य कोनसी कार्यक्रम रे हेउ सबुठी भाईचारा देखिबाकु मिलिथाय। जटणीर नेता माने सबुबले युवपीढ़ी को उत्साह देइतांती। सेही क्रम रे जटणी नुआकां खेल पड़िया रे जीवन ज्योति क्रिकेट क्लब आनुकूल्य रे क्लबर संपादक जयकृष्ण महापात्र नेतृत्व में अनुष्ठित होइतिला 20तम रघुजी पटेल मेमोरियल 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट। तेबे क्रीड़ाविद मानक उत्साहित करने पई बीजेपी विधायक प्रार्थी विश्वरंजन पर्जना बोलिंग करिथिबा बेले सांसद अपराजितांक प्रतिनिधि सतीश शर्मा बैटिंग करथिले एवं प्रशांत बेहरा, जितेंद्रिय रथ, तपन साहू, मानस तले इत्यादि नेता माने क्रीड़ाविद मानक उत्साहित करथिले। तेबे आसंतु देखिबा ए बाबदरे आम जटणी प्रतिनिधि प्रदीप्त कुमार मार्थांको स्वतंत्र उपस्थापन। प्रति वर्ष पर ए वर्ष 20 वर्ष लगातार गोटे बहुत बड़ अनुभूति। लगातार 20 वर्ष धरी जीवन ज्योति क्लब आनुकूल्य रे आम नुआगा ए पड़िया रे रघुजी पटेल मेमोरियल रो जो आज उद्घाटनी क्रिकेट श्रृंखला आज आरंभ होईछि। बहुत खुशीर कथा। दीर्घ 20 वर्ष धरी अनुष्ठान को माने बंचाई रखिछन्ती। एटा गोटे प्रतीक तांकर निष्ठा और प्रतिबद्धता सहित भाईचारा समस्त को नहीं मु पाखापाखि 10 वर्ष है मत ये उपस्थित हमार सुजोग देइछन्ती। मु देखिछि प्रथम डे 1 रु तांकर श्रृंखलित भाव खेल शेष पर्यंत जो भली भाव क्रिकेट को करा जाए पूरा से भली ढंगर से माने करंदी। तेणु प्रति वर्ष आम समस्त उत्साहित केमती ए खेल आरंभ विशेषकर जय भाई जी यार माने आयोजक प्रथम रु माने गोटे दिन से आम जानी गोटे परिवार रे गोटे काम कले केते घात प्रतिघात भितर दी आमको जीवा पड़ो कि 20 वर्ष धरी गोटे अनुष्ठान को बंचाई रखा श्रृंखलार सहित क्रिकेट श्रृंखला को उद्यापन करवा एटा गोटे निहाती गोटे उदाहरण। मु धन्यवाद देवी जय भाई। तेणु तांकर समस्त माने टीम रो सदस्य मानक एठी मानस भाई हमर युव नेता अन्य भाई जो पुओ सुपुत्र आमर ये तपन भाई एठार काउंसिलर जी थे गत थर एथर भी अच्छा प्रत्येक तत्वावधान रे ये बहुत जिन एमपी भी प्रतिश्रुति देते कि दुर्भाग्य सहित मुझे जेहतु सत के मिछ कहनी बहुत थर आम एमपी लैड जय भाई मन दुख करते मुझे रवि कहूली एटा कह कथा नुह ये बैट रे कि आमर अनुदान ये आसीपारे जेहतु विभिन्न थर लैंड स्टाटस सकाशे एमपी लैड विभिन्न प्रतिबंधकता अच्छी सत्ते भी आसीपारानी। मु तपन भाई रिक्वेस्ट करते भाई जमती तुम काउंसिलर ये किसी अनुदान दवाई मुझे खबर पाई ये फील्ड पे किसी अनुदान रही 19 लाख पाखापाखि टंकार अनुदान रही। बाकी मु निश्चिंत प्रतिश्रुति दूसरी किसी ना भी एटलिस्ट जब टंका न हो पाला एमपी को यहाँ पाचिर फाचिर होगला सोलार लाइटर 5-10टा खंडे व्यवस्था कर आलोकीकरण हम ताकि निश्चित मुझे जेहतु कहीपरि प्रति वर्ष आसी कही कहूँ किंतु मु आशा रखी निश्चित मुझे एथर जो सोलार लाइट आस व्यवस्था कर भर लाइट करण व्यवस्था करी। आउ थे समस्त को धन्यवाद। आयोजक बंधु मान बहुत श्रृंखलार सहित से आरंभ करती शेष भी करते तेणु मत सदा प्रथम डाकती शेष पर्यटन मुझे आसवि माने रागिले आसी मन दुख कले आसी मोर एटा कर्तव्य मोर अधिकार अच्छी पढ़िया मुझे पहुँचबी। जटणीर सर्वपुरातन एवं 20 वर्ष धरी आमर जीवन ज्योति क्रिकेट द्वारा आयोजित रघुजी पटेल क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट जटणीर सर्वपुरातन 20 वर्ष धरी आम एठारे अनुष्ठित करि आछछु। प्रथम कथा है जटणी रे 16टी क्रिकेट टीम एथरे पार्टिसिपेट करछंती। उद्देश्य होची भाईचारा रक्षा करबा एकता रक्षा करबा हम प्रथम उद्देश्य। तो सही उद्देश्य रे आमे प्रति वर्ष एठारे टूर्नामेंट करूछु एवं आज यार उद्घाटन दिवस 20तम उद्घाटन दिवस से उपक्षे आमर जटणी विजयी विधायक प्रार्थी विश्वरंजन पर्जना, सतीश शर्मा, आमर तपन भाई अन्य भी माने अतिथि माने आसी पहुंचती समस्त को आम आज संबर्धना दौचु स्वागत जनाऊँ एवं जो उद्यापन दिवस में समस्त को डका बाकी रहा जो पड़िया बाबदे आमर एमपी लुलु भाई
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ରଘୁଜୀ ମେମୋରିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ରଘୁଜୀ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର ଯେ ରଘୁବାବୁ, ସେ ନାଁ ଥିଲେ ପ୍ରତିହତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି 20 ବର୍ଷ କରାହେଉଛି। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତାଙ୍କ ଇଏରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆମର ଲୁଲୁ ଭାଇ, ମାନସ ଭାଇ, ସିଲୁ ଭାଇ, ମୋର ସାର୍ ବିମଳ ସାର୍, ବଡ଼ବାପା, ପଲି ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଗ ଭଳି ଆସୁଥିଲେ ସେମିତି ମଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତି, ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆଜି ଯାଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ରଖିଛୁ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ। ୟାର ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଲୁଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏମ୍ପି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଅବଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ, ଡେଭଲପ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଇଏରେ ଆସିକି ୟାର ନାଁ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୌରବ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 20ତମ ରଘୁଜୀ ପଟେଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୋର ସାର୍ ବିମଳ ସାର୍, ବଡ଼ ଭାଇ ଲୁଲୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହି ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ରବି, ଛେତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କରି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇସବୁ ପଡ଼ିଆଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆମର ମାନ୍ୟବର MP ଆସି କହିଥିଲେ ଏଠି କିଛି MP ଲାଇଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆଗକୁ କେମିତି ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି MPଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, MLA ଆମର ଅଛନ୍ତି, MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲୁଲୁ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏ ପଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ପଡ଼ିଆରୁ କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ରାମଜୀ ପଟେଲଙ୍କର ମେମୋରିଆଲ 20th ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ କରିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଡ଼ିଆର ମୋର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି କିଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ। ତେଣୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମେମୋରିଟାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଭଳି ମୋତେ ଏଠାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମ ଜୟ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରବି ହେଲେ, ତପନ ଭାଇ କାଉନସିଲର ହେଲେ, ମାନସ ହେଲା, ସଭ୍ୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏଠି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବିମଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ମୋ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଶିଖିବାରେ ସେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ବହୁତ କିଛି କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏମିତି ଭାଇଚାରାରେ ଚାଲୁ ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖେଳ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ ହଉ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇବି।